Goeiemôre graad 4 en 5. Dit is Juffrou van der Westhuizen en baie welkom by vandag se les. Ek gaan hierdie les begin deur vir julle 'n paar woorde te wys. I'm going to start off this lesson by showing you a few words, and then afterwards we will talk about the words that I've just shown you. Alright, let's look at our 10 words. Die eerste woordjie is stoel, hoed, kat, blom, skoen, boek, meisie, tafel, bed en man. Right, grade 4s and 5s, I want you to look at these 10 words and tell me what these words have in common, or what do you call these 10 words? Alright, so if we take a word, let's say skoen. A skoen means in English a shoe, alright? So a skoen, this is something that you can see, and it is something that you can touch, right? Okay, the same with meisie, which means a girl. You can see her and you can touch her. Right, let's take another one. Hood. A hood is a hat. Alright, so a hat is something that you can see and touch. So grade 4s and 5s, we have done this earlier this year. These words in English, we call them nouns because you can see them and touch them. In Afrikaans noem jy dit selfstandige naamwoorde. Goed, so al hierdie woorde, jy kan dit sien en jy kan daaraan vat. Right, so on the next slide is then the definition of a noun, die definisie van 'n selfstandige naamwoord. Goed, selfstandige naamwoorde, kom ons kyk na die definisie. Selfstandige naamwoorde, or then in English nouns, is enige iets waaraan jy kan vat en wat jy kan sien. So it's anything, a noun is anything that you can see and touch. Goed, so dit is 'n selfstandige naamwoord. Goed, nou, op die volgende skyfie gaan julle sien, dat wanneer jy 'n selfstandige naamwoord het, kan jy ook die woord 'n of die vooraan sit. Kom ons gaan na die volgende skyfie toe. Goed, 'n of die. So ek gaan nou dieselfde 10 woorde gebruik en vir julle voorbeelde wys. Jy kan byvoorbeeld sê 'n stoel, of jy kan sê die hoed, jy kan sê 'n kat, of die blom, 'n skoen, of die boek, 'n meisie, of die tafel, 'n bed, of die man. So, wanneer jy 'n selfstandige naamwoord het, kan jy in die meeste gevalle die woord 'n of die vooraan sit. Goed, nou, kom ons gaan kyk na die volgende skyfie. Goed, selfstandige naamwoorde is ook woorde wat 'n enkelvoud het en dan 'n meervoud. So a noun is a word that have a singular and then also a plural form. Alright, let's look at a couple of examples. As jy sê 'n kar of een kar, dan kan jy sê baie karre. As jy sê daar is een maan, maar daar is baie maane. Een graaf, baie grawe. As jy praat van een dag, kan jy sê daar is baie dae. Een tema, baie temas. Een meeu, baie meeuwe. So al hierdie woorde aan die linkerkant is
selfstandige naamwoorde. En hulle is in hulle enkelvoud. So these words are all nouns and they are in the singular form. So all of these nouns can be changed into the plural form. And there are certain rules that you need to follow to change a word from the singular to the plural. But I'll show you that on a slide later on. Alright, now let's look at our very next slide. Goed, jy kan ook selfstandige naamwoorde in hulle verkleiningsvorm gaan skryf. Goed, kom ons kyk na 'n voorbeeld. A skip. A skip is like a boat, a ship. Goed, so as jy sê, een groot skip, maar 'n klein skipie. So it's like the diminutive form of the word. Goed, 'n saag, een groot saag, en dan 'n klein saagie. Goed, dan kan jy sê 'n groot koning, maar 'n klein koninkie, 'n groot wurm, maar 'n klein wurmpie, 'n groot mat en 'n klein maatjie, en 'n groot beker en dan 'n klein bekertjie. Goed, so jy kan ook 'n selfstandige naamwoord in sy verkleiningsvorm gaan skryf. Daar is ook reëls wat jy moet volg om dit te kan doen. There's also rules that you need to follow to put a word into its diminutive form. But that's also on a slide that I'll show you later on. Good. So, we have done now a couple of examples. Now, let's look, in other words now, all right, at the characteristics of a noun. Die eienskappe of die kenmerke van 'n selfstandige naamwoord. Goed. Eerstens het ons gesê dat 'n selfstandige naamwoord kan 'n enkelvoud, 'n singular en dan meervoudsvorm plural hê. Right, I have already showed you that. All right, so a noun can have a singular and a plural form. Right, next one. Goed, 'n selfstandige naamwoord kan ook 'n verkleiningsvorm hê. Right, dit is wat ons nou net gedoen het. Dit is wat byvoorbeeld as jy sê 'n skip, 'n groot skip en 'n klein skipie. Goed, of 'n groot beker en 'n klein bekertjie. Right, it was on the previous slide that I've just showed you. Right, en dan het ons gesê, ons kan ook die lidwoord 'n of die voor die woord plaas. Ek het vir jou gesê met 'n selfstandige naamwoord kan jy byvoorbeeld gaan sê 'n kat of die hond. Goed, so jy kan die woord 'n of die voor die selfstandige naamwoord sit. En dan, goed, hierheen het ons nou nog nie oor gepraat nie. Die name van mense, plekke, strate en diere noem ons eie name. Byvoorbeeld, goed, as jy kyk na hierdie voorbeelde, het jy Kaapstad. Nou Kaapstad, that is the name of a place. So that will be, you will start with a capital letter. You will write that word with a capital letter. Dan McDonald's. Right, so that is the name of a restaurant. Okay, so you will start that word also with a capital letter. En dan as jy praat van 'n Jack Russell. Alright, that is the name of a type of dog. That will also start with a capital letter. So the name of people, places, streets and animals, you will start those words with a capital letter, and those words are also nouns. Alright, so remember that. You also call them nouns. So just take note of that as well. Alright, let's move on to our next slide. Right, so grade 4s and 5s, these are now the rules to follow when you want to change a word, a noun, from the singular to the plural. There are certain rules that you need to follow. Right, so I'm not going to read through everything. You can basically read through the rules on the left-hand side and then look at the example on the right-hand side. Good, so these are important rules to follow when you change a noun from the singular to the plural.
Right, and then if we go to our next slide, these are also then the rules to basically then change a noun to its diminutive form. Met ander woorde, as jy sê, 'n groot mat en 'n klein matjie. Right, so again, over here are some examples, and then the rule, it is explained on the right hand side, but you can read through this yourself and study it so that you understand it. Alright, grade 4s and 5s, I hope that you have enjoyed this lesson and that you have learned something. I will send through work on this lesson that you can do, and then yeah, take care until we speak again or see each other again. Alright, grade 4s and 5s, until we speak again. Okay, bye bye, tot ziens.